Mayong buntag mga igsuon na lang ko i-share kaninyo diri sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Ingon ang Bible in Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Then verse 9, not of works, lest any man should boast. So kung nakabantay ta sa verse 8, ingon diri, for by grace are ye saved, past tense. So kini sila, gisultihan sila nga tungod daw sa grasya sila nangaluwas. It means mga luwas na ni sila, ug naluwas sila pinaagi sa pagtuo ug dili sa ilang kaugalingon, and that not of yourselves. Ingon ang Bible, kay kini regalo sa Dios, it is the gift of God. Then ingon po ng Bible in verse 9, not of works lest any man should boast, dili daw sa mga buhat basin adunay magpasigarbo. So maklaro nato, mabasa nato sa Ephesians chapter 2 8 and 9 nga ang kaluwasan jud ay pinaagi lang sa pagtuo, ug kini regalo sa Dios, ug ang naghatag niini way lain ang Dios. Kay ingon diha, it is the gift of God. So giklaro pod nga ang kaluwasan di sa binuhatan para walay manghambog. So ang Bible nagsultis tinuod nga maluwas ang tao mintras buhi pa, kay ngano past tense ang gigamit, nangaluwas sila tungod kay nituo sila sa Dios nga maoy manluluwas walay lain. So I hope nga kini nga verse atong mapamalandungan nga ang Dios naghatag jud ay og kaluwasan sa matag usa nga motuo ug mosalig kaniya. So unsay imong gidugay pa, gilangan pa higala, tuuhi ang Dios para imong maangkon kini nga regalo nga mao ang kaluwasan. Salamat.